दोस्तों एक वक्त ऐसा भी था कि जब हमारे लिए एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। सिर्फ 100-150 किलोमीटर का सफ़र करने में भी हमें कई दिन या फिर हफ्तों लग जाया करते थे। लेकिन दोस्तों आज की दुनिया बदल चुकी है। अब सैकड़ों तो दूर बल्कि हम हज़ारों किलोमीटर का सफ़र भी चंद घंटों में तय कर लेते हैं, और ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है एरोप्लेन यानी हवाई जहाज की वजह से। दोस्तों जब भी हवाई जहाज यानी एरोप्लेन की हिस्ट्री के बारे में बात की जाती है तो सबसे पहला नाम राइट ब्रदर्स का आता है। खुशामदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अय्यूबी। मैं हूँ फरजाना अय्यूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल ये है कि दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाने वाला मुस्लिम वैज्ञानिक कौन था। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, और आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एक वक्त ऐसा भी था कि जब हमारे लिए एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। सिर्फ 100-150 किलोमीटर का सफ़र करने में भी हमें कई दिन या फिर हफ्तों लग जाया करते थे। लेकिन दोस्तों आज की दुनिया बदल चुकी है। अब सैकड़ों तो दूर बल्कि हम हज़ारों किलोमीटर का सफ़र भी चंद घंटों में तय कर लेते हैं, और ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है एरोप्लेन यानी हवाई जहाज की वजह से। दोस्तों जब भी हवाई जहाज यानी एरोप्लेन की हिस्ट्री के बारे में बात की जाती है तो सबसे पहला नाम राइट ब्रदर्स का आता है, यानी उन दो भाइयों का कि जिन्होंने 1903 में दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाकर हवा में उड़ाया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज के दौर में जिस हवाई जहाज को हम देखते हैं ये भले ही राइट ब्रदर्स ने बनाया हो, लेकिन हमारी इस दुनिया में सबसे पहले आसमान में उड़ने का रिकॉर्ड राइट ब्रदर्स के नाम नहीं है, बल्कि हमारी इस दुनिया में जिस इंसान ने सबसे पहले आसमान में उड़ान भरी थी वो आज से लगभग 1200 साल पहले पैदा होने वाला एक मुस्लिम वैज्ञानिक था जिसका नाम अब्बास बिन फरनास था। अब्बास बिन फरनास ने ऐसे दौर में लोगों को आसमान में उड़कर दिखाया कि जिस दौर में आसमान में उड़ना तो दूर बल्कि इसके बारे में सोचना भी मजाक समझा जाता था। अब्बास बिन फरनास कौन था, कहां से था और किस दौर में था, और आखिर अब्बास बिन फरनास ने अपने दौर में ऐसी कौन सी मशीन बनाई थी कि जिसके जरिए से वो आसमान में उड़ने में कामयाब हो गया था। दोस्तों यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अब्बास बिन फरनास का जन्म 810 ईस्वी में स्पेन के एक शहर रोंडा में हुआ था, लेकिन बाद में कुछ वक्त गुजर जाने के बाद वो स्पेन के मशहूर शहर कुर्तुबा चले गए थे और वहीं पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी। दोस्तों अब्बास बिन फरनास अपने दौर के दुनिया के सबसे काबिल वैज्ञानिक माने जाते हैं। वो एक अच्छे इंजीनियर तो थे ही, साथ ही में उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और मैथ जैसी चीज़ों में भी महारत हासिल थी। इतिहासकार लिखते हैं कि अब्बास बिन फरनास अपनी जवानी के दौर में जब आसमान में परिंदों यानी पक्षियों को उड़ता हुआ देखते थे तो बहुत हैरान होते थे। वो पक्षियों को उड़ता हुआ देखकर हमेशा यही सोचा करते थे कि आखिर परिंदों में ऐसी क्या खास बात है जो इंसानों में नहीं है। आखिर जब परिंदे उड़ सकते हैं तो एक इंसान क्यों नहीं उड़ सकता है। कितना अच्छा होता कि काश अगर इंसान भी आसमान में उड़ने लगता। अब्बास बिन फरनास ने अपनी हैरत भरी निगाह से आसमान में उड़ते हुए परिंदों को देख देख कर अपनी उम्र के कई साल गुजार दिए, और आखिरकार अब एक वक्त वो भी आ गया कि जब अब्बास बिन फरनास ने अपने पूरे शहर के सामने अचानक से इस बात का ऐलान कर दिया कि वो भी परिंदों की तरह अब आसमान में उड़ सकता है, और उसने भी आसमान में उड़ने का एक नया तरीका निकाल लिया है। अब्बास बिन फरनास के जब इस दावे की खबर पूरे शहर में फैली तो जहां एक तरफ कुछ लोग उसकी इस बात को सुनकर हैरान हुए तो वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर लोगों ने उसकी इस बात को झूठ समझते हुए उसका मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से अब्बास बिन फरनास को बहुत बुरा लगा। और अब अब्बास बिन फरनास ने अपनी मजाक उड़ाने वालों को जवाब देने के लिए ये फैसला किया कि जिस चीज़ का उसने दावा किया है वो उस चीज़ को प्रैक्टिकली करके भी दिखाएगा, यानी लोगों के सामने अब वो खुद हवा में उड़कर दिखाएगा। बस अब्बास बिन फरनास ने उड़ने के लिए अपनी एक मशीन बनाना शुरू कर दी थी। इतिहासकार लिखते हैं कि अब्बास बिन फरनास ने जो उड़ने वाली मशीन बनाई थी वो देखने में तो बहुत छोटी थी, लेकिन दिखने में बिल्कुल एक परिंदे की तरह थी। उस मशीन में परिंदे की तरह ही दोनों साइड में एक एक पर था और लोहे की राटों का इस्तेमाल किया गया था, जिसे रेशम के कपड़े से बड़ी मजबूती के साथ बांधा गया था। आखिरकार 852 ईस्वी में अब्बास बिन फरनास ने कुर्तुबा शहर के एक ऊंचे टावर से
اپنی اس مشین کے ذریعے سے ہوا میں اڑان بھری، کیونکہ دوستو عباس بن فرناس کی اس اڑان کے بارے میں لوگوں کو پہلے ہی خبر ہو چکی تھی، اسی لیے اس کی اس انوکھی اڑان کو دیکھنے کے لیے بہت دور دور سے ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہاں موجود سبھی لوگ عباس بن فرناس کو اونچے ٹاور پر اپنی مشین کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ کر یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بے وقوف انسان کچھ دیر بعد ہی اوپر سے چھلانگ لگا کر اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنی جان گنوا دے گا۔ لیکن جب عباس بن فرناس نے اوپر سے چھلانگ لگائی تو سارے لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ عباس بن فرناس نے نہ صرف دنیا کے اتہاس میں پہلی بار ہوا میں اڑان بھری بلکہ 10 منٹ سے بھی زیادہ مسلسل ہوا میں اڑتا رہا۔ یہ دنیا کے اتہاس میں پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ کوئی انسان ہوا میں پرندوں کی طرح اڑ رہا تھا۔ لیکن افسوس، جب 10 منٹ سے بھی زیادہ ہوا میں اڑنے کے بعد عباس بن فرناس نے لینڈنگ کرنے کا ارادہ کیا، یعنی زمین پر اترنے کا ارادہ کیا، تو وہ صحیح طور پر لینڈ نہ کر سکا اور عباس بن فرناس زمین سے اتنی بری طرح سے ٹکرایا کہ اس کی کمر کی ہڈی کے ساتھ ساتھ جسم کی دوسری کئی ہڈی زخمی ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ اپنی عمر کا ایک لمبا حصہ معذوری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا، یعنی اس کے بعد وہ صحیح طور پر چلنے پھرنے کے قابل نہ رہ سکا تھا۔ دوستو بھلے ہی کچھ سالوں کے بعد اس کی وہ تمام ہڈیاں صحیح ہو گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا جسم اس قابل نہ ہو سکا تھا کہ وہ دوبارہ سے اپنی غلطی کو سدھار کے ایک بار پھر سے آسمان میں اڑان بھر سکے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنی وہ ریسرچ جاری رکھی تھی اور آنے والی نسلوں کے لیے اس نے اپنی اس اڑان پر پوری ایک کتاب بھی لکھی تھی، جس کتاب میں اس نے یہ خلاصہ کیا تھا کہ اسے وہ کمزوری معلوم چل گئی ہے کہ جس کمزوری کی وجہ سے وہ صحیح طور پر زمین پر نہیں اتر سکا تھا، اور وہ کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنی مشین میں پروں کے ساتھ ساتھ دم یعنی پونچھ لگانا بھول گیا تھا، کیونکہ پرندے بھی جب زمین پر اترتے ہیں تو اپنی پروں کی بجائے پونچھ کا سہارا لیتے ہیں، اسی لیے ہمیں اڑنے کے لیے پروں کے ساتھ ساتھ دم یعنی پونچھ کی بھی ضرورت ہوگی۔ دوستو عباس بن فرناس کی کتاب کا سہارا لے کر عباس بن فرناس کے بعد بہت سارے لوگوں نے آسمان میں اڑنے کی کوشش کی تھی، اور دھیرے دھیرے آخرکار ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ جب 1903 میں امریکہ کے دو بھائیوں نے ایک ایسا ہوائی جہاز تیار کیا کہ جسے دیکھ کر پوری دنیا حیران ہو گئی تھی۔ عباس بن فرناس نے نہ صرف دنیا کے اتہاس میں پہلی بار آسمان میں اڑان بھری بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری نئی نئی چیزوں کے آوشکار بھی کیے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا کے بڑے بڑے لوگ عباس بن فرناس کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ دوستو جس اسٹیچو کو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ عباس بن فرناس کا ہی اسٹیچو ہے، جو ان کی یاد میں بغداد کے ایئرپورٹ پر بنایا گیا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں جو دنیا کا پہلا ویگیانک جس نے ہوا میں پرواز کی تھی، اس نے یہ چیز سدھ کر دی کہ جس طریقے سے پرندے اڑ سکتے ہیں اس طریقے سے انسان بھی اڑ سکتا ہے۔ اس نے ایک مشین بنائی اور مشین بنانے کے بعد میں وہ ہوا میں 10 منٹ تک پرواز کرتا رہا۔ پرواز کرنے کے بعد پھر اس جو ہے زمین پر گرا، جس سے اس کی تمام جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ پھر اس نے ریسرچ کیا کہ جس طریقے سے پرندوں میں دم ہوتی ہے یہ چیز لگانا بھول گیا۔ پھر وہ ریسرچ کرتے کرتے پھر اسی طریقے سے اسی کی ریسرچ کے بعد میں 1903 میں امریکہ کے دو بھائیوں نے رائٹ بند نے ہوائی جہاز تیار کیا۔ یہ تھی اس ویگیانک کی کہانی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔